الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد ډېر محترم ګران ناصر خان موسزی صاحب د ټول خاندان د ټول ملګري په سټیج باندې ناست د علاقې ډېر درانه او عزتمن مېلمانه زما محترمو او قدرمندو مشرانو ځوانانو ورونو نن دغه اجتماع او ډېره عظیم الشانه اجتماع او ډېره تاریخي اجتماع د ناصر خان د ټول خاندان او د ده د ملګرو په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت په حواله باندې ده زه دوی ته په دغه مبارک فیصله باندې مبارکي هم ورکوم او په جمعیت علماء اسلام کې ورته په خیر علای هم وایم میرے محترم دوستو یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے اور یہ صرف ایک فرد کا فیصلہ نہیں یہ صرف ایک خاندان کا فیصلہ نہیں یہ صرف چند دوستوں کا فیصلہ نہیں یہ پورے صوبے کے تیور بتلاتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت جمعیت علماء اسلام کی طرف متوجہ ہے اور یہ صوبہ آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت کا منتظر ہے انشاءاللہ العزیز میرے محترم دوستو کس حوالے سے بات کی جائے میں آج ہی تو بات نہیں کر رہا ہوں میں 15 سال سے پکار رہا ہوں کہ یہ لوگ شاید جسمانی لحاظ سے ہماری سوسائٹی سے نسبت رکھتے ہوں لیکن ان کی روح ان کی سوچ ان کی فکر ان کا مزاج ان کے اخلاق نہ پشتونوں کے ہیں نہ پاکستانیوں کے ہیں یہ مغربی تہذیب کے نمائندے ہیں اور بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ بن کر پاکستان پر ان کا ایجنڈا مکمل طور پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج عمران خان اگر پھدک رہا ہے بے ساختہ باولا بن رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آقاؤں کا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکا ہم نے پورے استقامت کے ساتھ ایک شخص کا مقابلہ نہیں کیا ہم نے ایک نظریے کا مقابلہ کیا ہے
हमने एक तहजीब का मुकाबला किया है, हमने इसराइल का मुकाबला किया है, हमने कादियानियत का मुकाबला किया है, हमने अमरीकी बालादस्ती का मुकाबला किया है, हमने मगरबी तहजीब का मुकाबला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचते थे कि हम पाकिस्तान से इस्लाम का जनाजा निकालेंगे, इंशाअल्लाह हमने उनका जनाजा पाकिस्तान से निकाल दिया है। इसीलिए मैं आज पश्तूनों से कहना चाहता हूं, पश्तूनों की तहजीब उनको याद दिलाना चाहता हूं, पश्तून नौजवान को उसके आबा व अजदाद की तारीख याद दिलाना चाहता हूं, पश्तून नौजवानों को उनके आबा व अजदाद के अक़दार याद दिलाना चाहता हूं, पश्तून नौजवानों को उनकी तारीख याद दिलाना चाहता हूं। आपकी तारीख, आपके आबा व अजदाद, आपकी कदरें, आपका हुजरा, आपके हुजरे की इज्जत, इसकी हकदार नहीं कि वो ऐसे लोगों के पीछे चलें और ऐसी पार्टी के अंदर जाएं। मैं आपकी खैर की बात कर रहा हूं, मैं आपकी तहजीब की बात कर रहा हूं, मैं आपके अकीदे की बचाने की बात कर रहा हूं। दूसरों पर इल्जामात लगाते हो, दूसरों को चोर कहते हो, और अजीब बात यह है, आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं। अगर तुम दियानतदार और अमानतदार हो और बाकी सब चोर हैं, तो बताओ पाकिस्तान के दोस्तों ने 3-3.5 साल में तुम पर एतमाद क्यों नहीं किया? और आज जब एक दफा पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम आया, फिर तुम्हारे जरिए से माशी अदम इस्तेहकाम लाया गया, पाकिस्तान को दिवालियापन के किनारे खड़ा किया गया, और बिल आखिर तुम्हारी हुकूमत खत्म हुई तो तुमने कुछ दिन के लिए एक कागज लहराया, अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश की, आपकी थोड़ी सी हवा बन गई। हमें अपने दोस्तों ने कहा कि भाई अगर ये आदमी दोबारा आता है तो हम अपना पैसा जाया करने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि बाहर की दुनिया, बैनुल-अक़वामी बिरादरी, माशी तौर पर मुतासरा ममालिक की मदद करने वाले ममालिक, अगर आपकी हुकूमत है या आज फिर एक फजा बनती है कि शायद कल फिर इनकी हुकूमत आ जाए, तो हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं कि इसके होते हुए तो पाकिस्तान में पैसा जाया करने वाली बात है। अब जो तुम्हारी हवा फिर बैठ गई और बेलग़्ज़ की तशवीर, तो आज दुनिया ने हमारी मदद की, तैयार हो गए इसके लिए। आप ईमानदार अपने आप को कहलाते हैं, दुनिया कहती है इसको पैसा देंगे तो जाया हो जाएगा, और जिनको तुम चोर और डाकू कहते हो, कहते इनको हम पैसा देंगे तो पैसा बच जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और लोगों पे सर्फ होगा। क्या नारे लगा दे, क्या नौजवान को दे रहे हो तुम लोग? प्रोपेगेंडो की दुनिया है। 1 करोड़ से ज्यादा फेक आईडीज बनाकर पार्टियां चलाने वाले, जिसकी बुनियाद झूठ की सियासत पर हो, जिसकी बुनियाद झूठ के सोशल मीडिया पर हो, वो हमें सच बताते हैं। तुम्हारे कौल और तुम्हारे अमाल और किरदार, उस पर सारी दुनिया मुशाहिदा नहीं कर रही।
तुमने कहां कहां हाथ नहीं मारे। मैं आज भी कहना चाहता हूं और बड़े डंके की चोट कहना चाहता हूं और कौम को आज के इज्तिमा से पैगाम देना चाहता हूं और सिर्फ पैगाम नहीं देना चाहता, अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की किस्मत में फिर ये कमबख्त है तो फिर ये मुल्क न इस्लामी रहेगा, न ये मुल्क माशी रहेगा, न ये मुल्क अखलाकी रहेगा। किसी लिहाज से भी ये मुल्क फिर आपका और हमारा मुल्क नहीं रहेगा। लिहाजा हमें अपने मेयारात का तयन करना चाहिए। हमें इस्तिकामत के साथ एक रास्ते पे जाना चाहिए। मुझे हैरत है उन लोगों पर कि इन जैसे लोग जो अपने अमाल और किरदार के लिहाज से बदबूदार हैं, उनको ये इस्लाम के नुमाइंदे नजर आते हैं। और जब उलमा हुकूमत में होते हैं तो फिर उलमा को कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, ज़बह किया जाता है। ये कौन सा इस्लाम और जिहाद होगा कि जिसमें उलमा को ज़बह करना जायज़ होगा और इनसे भत्ते वसूल करके इनको इस्लाम की सर्टिफिकेट देना जायज़ होगा। हम ऐसे मेयारात से मुतासर नहीं होते। ये मुल्क पाकिस्तान में उलमा का मुल्क है, इसमें दीन के तर्जुमान मौजूद हैं। किसी एक मौलवी को हुजरे में बैठकर इस्लाम का तारुफ करना उसको हक नहीं है। इस्लाम का तारुफ पाकिस्तान के उलमा करेंगे, इस्लाम का तारुफ जमीयत उलमा करेगी, इस्लाम का तारुफ दीनी मदारस करेंगे, इस्लाम का तारुफ पाकिस्तान के तूल अर्ज में फैले हुए शेखुल हदीस करेंगे, मुफ्तियान किराम करेंगे, मुदर्रिसीन करेंगे, उलमाए किराम करेंगे। वो कौन होता है जो एक छोटे से हुजरे में बैठकर पूरे मुल्क पर फतवे लगाता है? नारा तकबीर, नारा तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान। नारा तकबीर। हुज्जत तुम नहीं हो, हुज्जत हम हैं इंशाअल्लाह। नौजवानों संभल जाओ, आज भी वक्त है। मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, लेकिन इंशाअल्लाह मुकाबला जारी रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। अलाल का खुदा को मखे वैसे समले माता हूँ उस ब्या वही नहीं माता हूँ वले न माता वे वही जी एम क्यों हुकूमत न उजी अगे पता दे वो लगी जके न माता हूँ न अगे वे मुँह न उजू उस बस चल गई। वेड़ में हम की और साड़ में हम की ना खलक दी फैसले कुवत पके निश्ता दी दा ख्याल वो चुमुंग भाई समले माता कुमल के वो तूफान राशि और मुंगू मुर्तगलियू चितो है माता का तहरीक माता मालूम था चिपयो डस माते कम जाए पूरे रसे माले जले का रफ्तार तो यूतियानो तासो गैरत माता मालूम था तासो पुख्तो माता मालूम था तासो हया माता मालूम था ओ दाज एक तरफा दावा न कोमा चिकरता हुकूमत जोड़े थे दल प्रदेश सुबह के 2013 के नस्ता खलक माल रागलियू लोय लोय खलक माल रागल
او ما ته اعتراف کړی دا چې دا د یهودیانو ایجنټان هم دي، دا د مغربي تهذیب ملګري هم دي، او مونږ دا صوبه ځکه دوی ته حواله کوو چې د پښتون په سیمه کې د مذهب جرړې جوړې دي او د دغو جوړو جرړو رایستلو لپاره مونږ سره عمران خان نه زیات مناسب بل سړی نه و. ته به خلکو ته وایې چې څه به وایې، ما خو دغو غوږو اورېدلي دي، دغو سترګو مې لیدلي دي، مخامخ ګواه یم د دې خبرو کې. نو مونږ چې په خبره باندې ټینګ ولاړ یو، نو څه مو اورېدلي دي او څه مو لیدلي دي. 240 کاله مې دغه سیاست میدان کې تېر، په دغو صحراګانو کې مې 240 کاله تېر کړي دي. یو یو رګ پېژنم، د هر چا یو یو رګ پېژنم. انشاءاللہ العزیز دا تحریک به هم جاری وي، او که اسمبلی ماتوي لس واره ماته کا خس کم جهاں پاک تانه به دا ځمکه پاکه شي، او انشاءاللہ الیکشن به هم در سره کوو او درنه ګټو به هم انشاءاللہ العزیز. پرېږدو دې اوس نه انشاءاللہ په دې صوبه کې په دې ملک کې به دې نه پرېږدو. ملک سیاست به دې هم ختمو، د قوم سیاست به دې هم ختمو، د روح سیاست به هم ختمو، بے حیائی سیاست به هم ختمو، دا د معاشره تباہی د هغې سیاست به هم ختمو، او پاکستان ته یو مضبوط پاکستان ورکو، طاقتور پاکستان، اسلامی پاکستان، فلاحی پاکستان او خیسته پاکستان انشاءاللہ العزیز. ناصر خان ډېر ډېر مبارک.